no good day sa tanan. May udto. So this time taking our lunch no tanaw. So this is just beside National Highway. So nato sa may Tandayag, no? Tandayag ang plan, and then gikan ta sa ato. So gikan ta sa atong scheduled no health orientation San Miguel Tanhay. Second day na to no today, and then third day tomorrow no Friday. So today scheduled na to no, so thank you ulit kinakabalik ta for San Miguel no, San Miguel Tanhay. And a new topic no, nagatagtag bago nga topic nila kaganina, and thank you Lord no, because gi-separate naman sila no, so mas jutay sila kaganina, so mas at least no ato silang mas napasabot na to sila podog maayo. And then morning lang ang atong sked no for today. And ang afternoon na to is kwanta kanang free ta, and then try na to karon if kanang no say pwede na to ma-insert. Okay, so kung balik ko na taking our lunch no diri sa may Tandayag ang plan. So ang ano diri no lami kay is kanayo ilang sabaw na init kay is nga tanan. And then di na nato ipakita ang uban no. So bye bye no, God bless everyone. Happy eating no, happy lunchtime. God bless everyone.